फरेस्ट गार्ड एलएसआई फरेस्टर कटअप देखला परे बहुत पिला कांदुछंती आ यूआर पिला तो कहिले नसरे माने एते कांदुछंती जे यूआर पिला यूआर पिला भाबुछंती कि आउ तांकर लाइफ रे तांकर गवर्नमेंट जॉब पाइबा बहुत ही कष्टकर न पाई भी पारंती कारण यूआर पिलांकर कटअप एते हाई जाउची जे जोटा कि आमे भाबी भाबी राति रे निद ही होउनी एते पिला माने बाहरला ए स्क्रीनिंग लिस्ट बाहरला थारु पिला माने एते कांदुछंती जे कहिले नसरे माने एते कष्ट यूआर पिला जीवन रे यूआर पिला करिवे कोन ये नहीं आम डिस्कसन करवा मु मनोज आपण मानक स्वागत करुच्ची आज भिडियो रे तो चलतु आज आम डिस्कसन करवा कौन कटअप आसला सेकेंड राउंड रे कौन कटअप रहिबो से विषय आज आम डिस्कसन करवा प्रथम कथा मु कहि देबाक चाहूची जो माने भाबुचंद यूआर पिला तांकर पोस्ट नहीं देखो पोस्ट अच्छी किंतु आपको सही हिसाब रे मेहनत करिया पड़ियो जोटा कि आपको 100% जदि परसेंटाइल है 100% 99 98 पाखापाखि रहा पड़ो देखो कौ हिसाब से आसूची जोटा कि सब प्रोब्लेम हो कि जो मैंने एससी एसटी एससीबीसी जदि तांकर यूआर मार्क सहित सामान होची यूआर कटअप सहित तो से यूआर रे आगे सिलेक्शन होउचंती तापरे आपण तांको पोस्ट को जाउचंती जदि यूआर न होला तांको पोस्ट को जाउचंती किंतु एई रोलटा भूल अछि एटा जदि सुधरा जांता ताले यूआर पिला किछि उपयोगी होंते जेमति कि मु कहिबी धरने एटी एससी पिला गोटे एटी आपण मन देखि परिबे धरने एटी एससी पिला एससी मेल देछि से 100% रखिछि तो एटी से देखुन यूआर रे सिलेक्शन हेछि जेहेतु यूआर रे सिलेक्शन हेछि किंतु ताकू एक्चुअली एससी पिला ताकू एससी एससी वैकेंसी रु ही दवा कथा एसटी पिला ताकू एसटी वैकेंसी रु ही दवा कथा एससीबीसी पिला एससीबीसी वैकेंसी रु ही दवा कथा एमिति एला कोन हेउ ना से एससी पिला परसेंटाइल अधिक रखिला यूआर सहित समान होला तो से यूआर वैकेंसी रु खाली गेला ता बोली समस्त भाबिबा कथा कि जदि यूआर पोस्ट एमिति खाली जे तो यूआर पिला करिवे कोन जीवन रे यूआर पिला करिवे कोन ये कथा केही भी भाबु नांती केबे सुधरा जीवो माने कही होउनी मो जीवनटा भी मु एमती खाली यूआर पिला बोली माने पाइया एते कष्ट हो जाउची आमे पढुचु मार्क भी सही भलिया रखुचु किंतु पाखा पाखी टिके बहुत कम बेसी हो जाउची जोटा कि आमे रखी पारनु टिके बहुत कम बेसी हो जाउची जोटा कि हमरो मिलु नै मिलंदा तथापि जदी एससी एसटी एससीबीसी पिला जदी यूआर पोस्ट न नियते ताले मिलंदा काइना तांकर तो परसेंटाइल कि तांकर कटअप जतले हमरो यूआर सहित समान तो यूआर पोस्ट नै जाउछंदी ओके यूआर पोस्ट केतल नउछन जतले तांकर यूआर मार्क हेला तांकर जदी यूआर हाइट वेट चेस्ट जदी बराबर यूआर सहित सब समान हेला समान यूआर पोस्ट रु से खाली हेला ओके काइना पूर्वतर जो एग्जाम हेतला हम दादर देखथिले एमति हेतला जोटा यूआर पोस्ट माने वैकेंसी पूरा हे जाउची तो यूआर पिला करिवे कोन कटअप तो एक हाई जाउची दुई रे जो माने एससी रे पकजन ताको एससी पोस्ट दियो भलो कथा से तो भलो मार्क रखिछि ताको एससी पोस्ट रु उठे दियो ना ना एससी रो होबना से मार्क अधिक रखि यूआर सहित कटअप रखि तो यूआर पोस्ट रु नबो ए जो रूलटा अछि ना तो यूआर पिला को बहुत ही माने ये करछि माने यूआर पिला एते हैरान होउछन जीवन रे कहिले न सरे ए विषय कई यूट्यूबर माने आलोचना करूनांती कि कोनोसे सार माने कहूनांती ओके से खाली तांको व्यस्त रे तांकर व्यू ऊपर तांकर खाली लक्ष्य ओके तो सही सार मु कहबी आपण मानकू तो बहुत बहुत मात्रा मेहनत करूँ जदि यूआर पिला जे हेचो जे बहुत मात्रा जदि मेहनत करूचो ताहले आपनकर जॉब पक्का जदि न करचो ताहले जॉब कथा भूली ही जाओ ओके एमती कि जीवन रे मु भाबितले एथरो मोर किछि हेइ जिवो कि गोटा जॉब पाइ जिवि ए करबी ए जो हिसाब कटअप गलानी तो मु ता पाखा पाखी अछि तथापि मु सिलेक्शन हेइनी ओके तो आपण माने एडु बुझी परतबे यूआर पिला माने करिवे कोन मुंडर हाथ देबे ना मुंडो पिटिबे ना करिवे कोन आ बहुत पिला हैरान होउछन खाली एई पोस्ट को अने अने मते खाली जो पिला कांदिना हो मत कमेंट कलो कांदिना हो बोली आ जो पिला कांदिच मत कमेंट करो सतर जदि तुमे मेहनत करतिलो सतर जदि तुमे चाहूतलो यूआर पिला तो मत कमेंट करो हां मोर इतर लास्ट चांस थला मु इतर पाइलिनी बहुत कांदिची माने रिजल्ट बाहरला दिन रोहि मु कांदुची तो समस्त कमेंट करंतु बहुत पिला मु जानिची तुमे कमेंट न कले मु जानि बहुत पिला हैरान होउछन्ती ओके जोडा कि तांकर भाबितेबे इथर जाऊ मु गोटे पोस्ट बजे देकी मु लाइफ टा सेटल कर देबी बहुत दिन हेलानी सब लोक केते कथा कोन कहलेनी फैमिली केते कोन कहलेनी किंतु आपण स्वप्न पूरा ही पाइला नाही ओके तो देखंतु मन दुख करंतु नाही जेमिति हेले हार मानतु नाही आपनकर पोस्ट गोटे आगामी एग्जाम रे थुआ जदि आपण मानकू मेहनत करिवार अछि तर 100% मेहनत करंतु यूआर पिला जदि हेइचो 100% करंतु ओके मु कहि दोज बार बार जदि यूआर पिला हेइचो तले 100% मेहनत करंतु जदि जॉब पायार इच्छा अछि नले आशा छाड़ी दियंतु कारण यूआर पिला जदि जॉब पायार अछि 100% न कले आशा छाड़ी दियंतु कारण मु निजे अने अने जे पर्यंत 100% मु 100% बा मु कहू 100% जदि मु मेहनत करथन ताल मिलि थांदा आमे 95 96 रु मतलब आमे तो मेहनत करूचोदी तो से मिलु नै काना यूआर वेला हे जाउछु तो हाईएस्ट रे जिया पड़ियो ओके देखले बेला आम पोस्ट ही खाली जाउछु अलगा कैटेगरी रे बुझिया चेष्टा करंतु कोन होउची बुझि पाइलो ना कोन कहबी आउ मते मतलब वीडियो करबा को ही मोर इच्छा नथला आज बाध्य खाली मु आपन मन जणा पे कली कि आपन माने डिमोटिव हे जाउथबे हेतबे मु आपन मन कली ओके तो मते भी कांद लागितला जेहेतु यूआर एते हार्ड जाउची जे
ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ମାନେ ଇଏ ତ ଝିଅ ପିଲା କିଏ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଲୁଚିକି କାନ୍ଦିବେ, ପୁଅ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଲୁଚିକି ହିଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାହା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ହିମ୍ମତ ହୁଏ ନା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲଢ଼, ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଲଢ଼, ଭଲସେ ଲଢ଼, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇକି ରହିବ। ଓକେ, ବାକି ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଓକେ, ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିଏ ମେହନତ କରିକି ପାଇଛି, କିଏ ମେହନତ କରିକି ନ ପାଇଛି, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ହିସାବରେ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରୁଫ୍ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି କି କରପସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପିଓର ରଖିଲେ -7 -9। ମାନେ ଆଶା କର ଜଣେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ମେଟ୍ରିକରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛି, ସେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ସେ ହେଇଯିବ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସେ ଚାହିଁବ ତାର ମେହନତ କରିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଭଲସେ ପଢ଼ିଲା, ମ୍ୟାଥ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଲା। ଓକେ, ସବୁ ଦେହରୁ ସାଇନ୍ସ ଆଉଛି ସେ ପଢ଼ିଲା, ସିଏ ପାଠ ଅଲଗା, ମେଟ୍ରିକ ପାଠ ବହି ପାଠ ଅଲଗା, ସେ ପୁରା ମାନେ ଲେଖିଆ ସେଠି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଓକେ, ଏଟା ଚାକିରି କଥା ଜଣେ ପୁରା ମନ ଲଗେଇଦବ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି ପିଓ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମ ଯାଇଛି 2023ର, ଜଣେ -7 ରଖିଥିଲା, ଏକାଥର 100%। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ସାର୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ହଉ, କରପସନ୍ ହଉ ନ ହଉ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାର ଯଦି ନାଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ହିଁ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଓକେ, ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଅନେଇ ଅନେଇ ହିଁ ରହିବା, ୟୁଆର୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଅନେଇ ଅନେଇ ହିଁ ରହିବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରି ମୁଁ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା କହିଦେଲି। ଓକେ, ବାକି ଆପଣମାନେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ନ ଆସିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏଥିରେ ଯେତିକି ପିଲା ସେ ଡାକିଛି ଆରାମସେ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଓକେ, ଯଦି ବି ନ ହେଉଛି ତ ୟୁଆର୍ ପିଲା ଆଶା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ୟୁଆର୍ ପିଲା ଆଶା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ୟୁଆର୍ କଟଅଫ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ ତାଙ୍କ କଟଅଫ୍ ଦେଖିପାରୁଛ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମତଲବ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ୟୁଆର୍ ପିଲା ଆଶା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆପଣମାନେ ପାଇବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ 100% ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବୁଥିବେ କି ଏଇଥର ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିବା, ଆଉ ବାକି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେକେଣ୍ଡ କଟଅଫ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟୁଆର୍ ପିଲା ଯଦି ପୁରା କମିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଯେମିତିକି 98 ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲା, କେତେ ଯାଇଥିଲା 98 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ 854 ବା 454 ଯେତିକି ଯାଇଛି। ଓକେ, ଯେତିକି ଯାଇଛି ତାର ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଅଛ, ଯଦି 98 ପାଖାପାଖି ରହିଲା, 97.5 ପାଖାପାଖି ଯିଏ ରହିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଟିକେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ବାକି ଆଉ ଆଶା ରଖିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟକର। ଓକେ, ନ ରଖି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଆଉ ରହିଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।